फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। मानक भाषा भल भाव जान न पिला किपर सहजरे शिखेबा ये वीडियो आसतु देखा। अरे केते गुड़े जिनस गुड़ाक मु लाइन रे सजेई ना तुमको मु गड़ीबा आउ घोषाड़ी हवा विषय कही। तो ये आम आज देखा परीक्षा माने करके देखा को गुड़ाक गड़ब आ को गुड़ाक घोषाड़ी हेब एवं ता सहित गोटे 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 जिनस उभय हम कौन गड़ब आउ घोषाड़ से कौटा दुईटा जाक हूँ आम एठी से जिनस को प्रैक्टिकल रे माने एठी करिके आमे जानिमा हला। मु जार ना कहबी सेठी आसीबो। ए प्रथम जिनस एपटू आरंभ करिवा डा कोनडा एटा बॉल बॉल रो आरंभ करिया। बॉल टाकू तमे एमती पकाइबो सेटा गडुचु ना घसाड़ी होची मते कहबो एवं ता सहित कोन करिवो तमे ए जो देखो ब्लैक बोर्ड रे मु गोटे फर्दटी काटिची हला। फास्ट किछि क्रमिक नंबर अच्छी तापरे वस्तुर नाम अच्छी तापरे गड़ब तापरे घसाड़ चार्टा कलम अच्छी नहीं कि से चार्टा कलम देख मुझे ना जाक एतरा लिखी देछि आठी ना लिखिनी मु ए सारण रे तुम निजे ना लिखब एवं जोड़ा गड़ब ता पाखरे राइट मारिबो जोड़ा घसाड़ी हेबो ता पाखरे जदि सेटा गड़ुनी खाली घसाड़ी होची घसाड़ीबा पाखरे राइट मारिबो हला। जदि गोटे वस्तुटी गोटे जिनसटी दुईटा जाक होची गड़ुची आउ घसाड़ी होची कौन होची गड़ुची आउ घसाड़ी होची सेतोले तुम कौन करिवो ए जो कलम कलम देइछि कि गड़ीबा आउ घसाड़ीबा ने सेठी दुईटा जाक पाखरे तमे राइट मारिबो हला। बुझि पारला। तो एबे स्टार्ट करिवा। मधुमती आरंभ करे। ठले हाँ कौन है एटा गड़ीला। अच्छा एडी आगे एडी आस एडी आस लेख देख बॉल कौट लिखाई से बॉल सीधा सीधा गड़ब बोले गड़िया पाखे राइट मार। वेरी गुड ता क्लैप्स दियो क्लैप्स। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तुम जाओ तुम ये बस। हाँ हाँ जाओ आस आकाश आस। जाओ तापरे एटा काट दियो बॉल काट दियो सेपट सेपट रख दियो। हाँ सेपट रख दियो सियाड रख दियो सेटा। हाँ एबे बाहर कर तापरे कौन अच्छी कंपास। हाँ काट एडिक आस। हाँ एमती पक। हाँ आउथरे पका आउथरे पका। वेरी गुड। हाँ सेठी पका। हाँ कौन है एटा घसाड़ी है जो एडी ब्लैक बोर्ड रे जोटी कंपास लिखाई ता सीधा देख कंपास कोड लिखाई। हाँ सेटा ऊपर कौन लिखाई ऊपर ऊपर देख ऊपर को एटा कौन लिखाई गड़ब हेले सेटा कंपास टा गड़ला कि कौन है घसाड़ी एठी राइट मारियो आ सीधा एठी राइट मारियो हला। वेरी गुड हला। तापरे केसनी आस। तापरटा काट। कौनटा सेटा तम भाषा रे कह सेटा कौनटा ललिपो एटा को शिल गुड़ा कह कौनटा सेटा देखेल शिल गुड़ा है शिल शिल गुड़ा एटा पक कौन हो देख कौन हो कौन है घसाड़ी है ना गला आउ थे पका धीरे पकड़े जान धीरे पका कौन है गड़ीला कौन है गड़ीला देख शिल गुड़ा एठी अच्छी कौटी अच्छी गड़ब गड़िया ऊपर कलम देख ऊपर एटा कौनटा गड़ब सेटा गड़ीला ना घसाड़ी है। हाँ ता सीधा राइट मार। हाँ हाँ वेरी गुड
ଏମିତି ଆଉ ଜଣେ ଆସ। ହଁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆସ। ସେ କାଟିଦିଅ, ସେ କାଟିଦିଅ, ସିଆଡ଼େ କାଟିଦିଅ। ହଁ ତାପରେ ସେଇଟା କ'ଣଟା? ଶିଳ। ହଁ ତମ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଯେ? ତମ ଭାଷାରେ ହଁ ଏଇଟାକୁ ଶିଳ କହିବେ। କ'ଣ କହିବେ? ହଁ ଦେଖ ମାଟିରେ ତିଆରି କରୁଛେ ପିଲାମାନେ ସେଟା। ହଁ ଆସ। ହଁ କ'ଣ ହେଲା? ଆଉଥରେ କର। କ'ଣ ହେଲା? ହଁ ଆସ ଏଇଠି ଦେଖ। ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା ଶିଳ। ଏଇଟା ଗଡ଼ିଲା ନା ଘଷାଡ଼ି ହେଲା? ହଁ ସେଇଠି ରାଇଟ୍ ମାର। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ଇଏ ଆସ। ହଁ ସୁକାନ୍ତି। ହଁ ସେଟା କ'ଣଟା? ଏଇଟା କ'ଣଟା? କ'ଣ ଏଇଟା ତମ ଭାଷାରେ କ'ଣ ବୋଲିବେ? ଆକୁ ଥର୍ମୋକଲ୍ କହିବେ। କ'ଣ କହିବେ? ହଁ ପକା ସେଟା। କ'ଣ ହେଲା? ଘଷାଡ଼ି ହେଲା। ସେଟା ହାଲକା ଅଛି ତ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ନାଇଁ କି? ହଉ ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ଘଷାଡ଼ି ହେଲା। ଆସ। ଥର୍ମୋକଲ୍ କୋଉଠି ଲେଖିଛି ମୁଁ? ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି। କୋଉଠି? ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖ ପଢ଼। ଏଇଟା ଗଡ଼ିବ ହେଲା। ସେଟା ଗଡ଼ିଲା ନା ଘଷାଡ଼ି ହେଲା? ଘଷାଡ଼ି। ସିଧା ରାଇଟ୍ ମାରିବ ହେଲା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ମଧୁମତି ପୁରା ମଧୁବାଳା ନା କ'ଣ? ମଧୁସ୍ମିତା। ହଁ ସେଟା କ'ଣଟା? ଦେଖ ପଡ଼ିଯିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପଡ଼ିଗଲେ ନାଇଁ କି? କାହିଁରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଟା? ମାଟିରେ। ହଁ ସେଲଟା କ'ଣ ହବ ଦେଖ? କ'ଣ ହେଲା? ଗଡ଼ିଲା। ଆଉଥରେ କର। କ'ଣ ହେଲା? ଘଷାଡ଼ି ହେଲା। ଆସ। ମୋବାଇଲ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ? ମୋବାଇଲ। ମୋବାଇଲ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ହଁ ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ଘଷାଡ଼ି ହେଲା। ଘଷାଡ଼ି ହେଲା ବା ରାଇଟ୍ ମାର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଆସ। ଆଦିତ୍ୟ ନା କ'ଣ? ତୁରେ ନାଇଁ ଇସ୍କେମ୍। ହଁ ଏଇଟା କ'ଣଟା? ବହି। ହଁ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇଟା ଗଡ଼ୁଛି ନା ଘଷାଡ଼ି ହେଉଛି? ଘଷାଡ଼ି ହେଲା। ହଁ ଆସ ଦେଖ। ବହି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ବହି କୋଉଠି ଅଛି? ଏ ଲାଇନ୍ରେ ବହି କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ? ବହି କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ? ବହି ଦେଖ। ବହି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ? ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍। ସେଟା ପଢ଼େ ତ ପଢ଼େ ସେଟା କ'ଣ? ବହି। ହଁ କ'ଣ ହେଲା ସେଟା? ଗଡ଼ିଲା ନା ଘଷାଡ଼ି ହେଲା? ଆଉଥରେ କିଏ? ଅଭିଷେକ ଆସ। ଅଭିଷେକ। ଏବେ ଦେଖ କ'ଣଟା ସେଟା? କଲମ। ହଁ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି? କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ଗଡ଼ିଲା ନା ଗଡ଼ିବନି? ଦେଖ ପକା। ଆଗେ ସେ କେମିତି ପକେଇଲା ଦେଖ? ହଁ ପକା। ସ୍ଲୋରେ ପକା। କ'ଣ ହେଲା? ଗଡ଼ିଲା। ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଖାଲି ଠେଲ। ଏମିତି ଖାଲି ଏମିତି ଠେଲ ହେଲା। ସେଟା ଗଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଠେଲ ଖାଲି। ଏମିତି
ହେଲା ଗଡ଼ିଲା ଏଇଟା ଏମିତି ଘଷାଡ଼ି ହେବ ନା ନାହିଁ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ଏବେ ଘଷାଡ଼ି ହେଲା ନା ନାଇଁ ଘଷାଡ଼ି ହେବ ସେଇଟା ଗଡ଼ିବ ନାଇଁ କି ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଗଡ଼ିବା ପାଖରେ ରାଇଟ୍ ମାରିବା ନା ନାଇଁ ମାରିବା ଆଉ ଘଷାଡ଼ିବା ପାଖରେ ରାଇଟ୍ ମାରିବା ଚଲ ଦେଖ କଲମ ହଁ ଗଡ଼ିଲା ନା ଘଷାଡ଼ି ହେଲା ଗଡ଼ିଲା କେଉଁଠି ଅଛି ଉପରକୁ ଦେଖ ଉପରକୁ ହଁ ସେଟା କ'ଣ ଗଡ଼ିବ ରାଇଟ୍ ମାର କଲମ ସିଧା ହଁ ତା ସିଧା ହଁ ଆଉ ଘଷାଡ଼ି ହେଲା ନା ନାଇଁ ହଁ ଘଷାଡ଼ି ହେଲା ପାଖରେ ରାଇଟ୍ ମାର ଭେରି ଗୁଡ୍ ତାପରେ ଆସ ସଞ୍ଜୁ ଆସ ସଞ୍ଜୁ ହଁ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଜାଣିଛ ଆରେ ଆଉଥରେ କର ହଁ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଜାଣିଛ ଆରେ ୱାଇର ଗୁଡ଼ା ହେଇକି ଥିବ ଏଇଟା ୱାଇର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ହଁ ଗଡ଼ିଲା ଆଉ ଏମିତି ସିଧା ରଖ ହଁ ଏମିତି ସିଧା ରଖ ହଁ ଏବେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ହେଲା ହଁ କର କ'ଣ ହେଲା ହଁ ହେଲେ ଏବେ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଗଡ଼ୁଛି ଆଉ ଘଷାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖ ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବା ହଁ ଗଡ଼ିବା ଆଉ କ'ଣ ହବ ଘଷାଡ଼ି ହବ ହଁ ଘଷାଡ଼ି ହେବା ପାଖରେ ରାଇଟ୍ ମାର ହଁ ହେଲା ଆଉ ଜଣେ ଇଏ ହଁ ତୁ ଆରେ ହଁ ସେଟା କ'ଣଟା ଷ୍ଟେପଲର କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ହଁ ପକ ଧୀରେ 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 ନୁହେଁକି ଧୀରେ ପକ ହଁ କ'ଣ ହେଲା ଘଷାଡ଼ି ହେଲା ଲେଖ ସେଠି ଷ୍ଟେପଲର କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟେପଲର ହଁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଗଡ଼ିଲା ନା ଘଷାଡ଼ି ହେଲା ଘଷାଡ଼ି ହେଲା କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଠି ହେଲା ଦେଖା ହାତରେ ଦେଖା ଘଷାଡ଼ି ହଁ ରାଇଟ୍ ମାରେ ସେ ସିଧା ଓକେ ତାପରେ ଲିତା ଆସେ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ରେଞ୍ଚି ଖଣ୍ଡଟା ନାଇଁ କି ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଭାବ ହଁ ପକା ଧୀରେ ସ୍ଲୋ ହଁ କ'ଣ ହେଲା ଘଷାଡ଼ି ହେଲା ଲୁହା ଖଣ୍ଡ କୋଉଠି ଅଛି ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଦେଖ କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ହଁ ରାଇଟ୍ ମାର କୋଉଠି ରାଇଟ୍ ମାରିବ ଗଡ଼ିଲା ନା ଘଷାଡ଼ି ହେଲା ଘଷାଡ଼ି କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ହଁ ହଁ ତଳକୁ ହଁ ରାଇଟ୍ ମାର ତଳକୁ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ହେଲା ହେଲା ନା ଓକେ ହେଲା ଏବେ ହଁ ଆଉ ଜଣେ ଆସ କିଏ ଅଛେ ଆରେ ଆଖିଲ ଆସିବ ଚକ୍ ହଁ କରେ ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ମା ଠେଲେ ଖାଲି ହଁ ରଖିକି ଏମିତି ଠେଲେ ହଁ ଏମିତି ଠେଲେ ଖାଲି ହଁ 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 ଏଇଟା କ'ଣ ଘଷାଡ଼ି ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ତୁ ହେଲା ନା ଲିଖିତା ଏଇଟା ପେପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ହବ ଦେଖେ ରଖିଦେ ସେଠି ରଖିଦେ ସେଠି ରଖିଦେ ପେପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖ ତଳେ ରଖ ଏମିତି କର ଉପର ଫିଙ୍ଗୁନା ହଁ କ'ଣ ହେଲା ଗଡ଼ିଲା ସେ ପାଖରେ ଧୀରେ ଦେଇ କର ହଁ ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ସିଧା ରଖିକି କର ହଁ ତୁ କଲ ହଁ
एम धीरे ठेले ठेले एमती तू कर ला कौन है ए घसाड़ी है गड़ घसाड़ी हे पेपर स्टैंड कौन हो गड़ुची घसाड़ी हो वेरी गुड तापर तू जा संजना हाँ तुम राउंड दे समस्त दुषब हाँ देखे हाँ कौन है घसाड़ी है आथर करे धीरे धीरे हाँ हाँ कौन है गड़िला आमती सीधा ये करे एमती रखी ठेले हाँ कौन हो घसाड़ी हो गड़ुची है एटा दीटा होपर आदित्य आदित्य राउंड रे आसबे राउंड आदित्य करे कौन है कौन है घसाड़ी है हाँ तापर तू न्यूस्टन कर दे न्यूस्टन जा हाँ रख कौन है तू जाला हांडी हांडीटा कौन हम देख जा धीरे हाँ कौन है गड़िला आमती सीधा रखे हाँ कौन है वेरी गुड तापर बेगी जा हाँ करे देख एटा गोटे कौन जे से डकुटा है कवर हाँ कौन है घसाड़ी है हाँ तापर तू जाला एटा कौन है गड़िला हाँ आ जन जा हांडी माटी हांडी किए जीव तापरे हाँ हाँ आओ हाँ कौन है घसाड़ला आउ एमती हाँ हम हौ जोटा गड़बनी से गड़बनी हाँ जोटा घसाड़ी हे से घसाड़ी हाँ हाँ किए किए जीव हाँ हौ अंजलि हाँ कौन है कोटे तुम आगुल दौच हाँ जा हाँ त्रिषा कौन है हाँ तार सीधा रखे कौन है वेरी गुड जानल ना बे देख एबे ए कलमटा मु तुमको खाली रे रखी हाँ तमें निजे निजे जिते देख ता ना जाक लेखिकी सीटा गड़िले गड़ा पाखे राइट मार आ घसाड़ी हेले घसाड़ी पाखे राइट मार जदि दुईटा जाक हो गड़ुची घसाड़ी ताहले गड़ा घसाड़ा पाखे राइट मारिकी मत देखेब ओके हाँ बाय थैंक यू।